लिबर ऑफिस काल्क रे फॉर्मूला और फंक्शंस उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल में सिखिबा कंडीशनल ऑपरेटर, इफ और स्टेटमेंट, बेसिक स्टैटिस्टिक फंक्शंस, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। एठारे आमे निज ऑपरेटिंग सिस्टम भाबे उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिबर ऑफिस वर्जन 3.3.4 व्यवहार करूछु। डाटारे मिसाण, फेडाण और हाराहारी परी मौलिक गाणितिक ऑपरेटर्स लागू करिबा विषय रे आमे सिखि सारिछे। एबे चलंतु अन्य किछि उपयोगी ऑपरेटर्स विषय रे सिखिबा। सबुठारु साधारण भाबे व्यवहृत ऑपरेटर्स मध्यरु गोटिए हेउछि कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर यूजर द्वारा डाटा रे लागू कंडीशन पई जांच करंतु ओ ताहा परे बुलियन रे ठीक किंबा भूल उत्तर प्रदर्शित होइथाय। पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods खोलंतु। एठारे कॉस्ट हेडिंग तळे आमर अनेक आइटम रो मूल्य तालिकाभुक्त होई अछि। सेगुडिक उपरे कंडीशनल ऑपरेटर्स लागू करी परिणाम विश्लेषण करंतु। B10 सेल उपरे क्लिक करी ता भितरे कंडीशन रिजल्ट टाइप करंतु। एबे C10 सेल उपरे क्लिक करंतु। एही सेल रे कंडीशन रो परिणाम लागू होई प्रदर्शित हेबो। देखंतु हाउस रेंट रो खर्च हेउछि 6000 टंका। इलेक्ट्रिसिटी बिल रो खर्च हेउछि 800 टंका। हाउस रेंट रो खर्च इलेक्ट्रिसिटी बिल ठारू अधिक। सेही गुडिको उपरे आमे विभिन्न कंडीशन लागू करी परिणाम जांच करि परिबा। C10 सेल उपरे क्लिक करंतु। एही सेल रे प्रथम कंडीशन को इज इक्वल टू C3 ग्रेटर देन C4 भाबे टाइप करी एंटर दाबंतु। जेहेतु C3 सेल रे थिबा वैल्यू C4 सेल रे थिबा वैल्यू ठारू अधिक तेणु आमे परिणाम ट्रू पाइबा। एबे कंडीशनल स्टेटमेंट को इज इक्वल टू C3 लेस देन C4 रे परिवर्तन करी एंटर दाबंतु। आमे परिणाम फॉल्स पाइबा। समान भाबरे आपण अन्य कंडीशनल स्टेटमेंट लागू करी परिणाम देखि पारिबे। बहुत डाटा सह कारबार करुथबा समय रे एही स्टेटमेंट गुडिक बहुत उपयोगी होइथांती। डाटा रे आपण इफ एंड और कंडीशन मध्य व्यवहार करि पारिबे। परिणाम प्रिंट करिबा पई कंडीशन अनुसारे ताहा ट्रू धरि थाए। C10 सेल रे क्लिक करंतु और टाइप करंतु इज इक्वल टू इफ ओ ब्रैकेट मध्य रे C3 ग्रेटर देन C4 कमा डबल कोट्स मध्य रे पॉजिटिव कमा ओ पुणी थरे डबल कोट्स मध्य रे नेगेटिव। एहार अर्थ C3 सेल रे थिबा वैल्यू जदि C4 सेल रे थिबा वैल्यू ठारू अधिक होइथाए तेबे पॉजिटिव प्रदर्शित हेबो, न हेले नेगेटिव प्रदर्शित हेबो। एबे एंटर दाबंतु। देखंतु 6000 टंका 800 टंका ठारू अधिक होइथिबारु परिणाम पॉजिटिव आसिला। वर्तमान कंडीशनल स्टेटमेंट रे ग्रेटर देन रु लेस देन को परिवर्तन करी एंटर दाबंतु। देखंतु C3 सेल रे थिबा वैल्यू C4 सेल रे थिबा वैल्यू ठारू अधिक होइथिबारु एबे परिणाम नेगेटिव देखाउछि। C3 और C4 सेल्स रे जदि आमे डाटा परिवर्तन करिबा तेबे आमे परिणाम रे मध्ये परिवर्तन देखि परिबा। परिणाम नेगेटिव प्रदर्शित हेबो। C4 सेल रे वैल्यू 7000 को बढ़ाई एंटर प्रेस करंतु। परिणाम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव को परिवर्तित होई जिवो। पुणी थरे C4 रे वैल्यू को 800 को ह्रास करंतु ओ एंटर प्रेस करंतु। परिणाम पुणी थरे ऑटोमेटिकली नेगेटिव को चेंज होई जिवो। एबे परिवर्तन गुडी को डिलीट करंतु। एहा परे चलंतु किछि अरिथमेटिक और स्टैटिस्टिक फंक्शंस देखिबा। बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस रे रहिछि मिसाण पई सम, गुणन पई प्रोडक्ट, हरण पई कोशेंट, आहुरी अनेक जहा आमे पूर्व ट्यूटोरियल गुडी करे सिखि सारिछे। सम, प्रोडक्ट,
ଓ କୋଟିଏଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କିପରି କାମ କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶୀଟ୍ 3 ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। B1, B2 ଓ B3 ସେଲ୍ସରେ କ୍ରମଶଃ 50, 100 ଓ 150 ସଂଖ୍ୟା ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। A4 ସେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସମ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। B4 ସେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସେଲରେ ଆମେ ପରିଣାମ ଗଣନା କରିବା। ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ B1, B2, B3। ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଣାମ 300 ଦେଖାଇଲା। ଏହିପରି ଆପଣ ସେଲ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ B4ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ B1, B2, B3 ବଦଳରେ B1, B3 ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ପୁଣି ପରିଣାମ 300 ଦେଖାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ A5 ସେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। B5 ସେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ B1, B3 ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଣାମ 7,50,000 ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟିଏଣ୍ଟ କିପରି କାମ କରେ ଦେଖିବା। A6 ସେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କୋଟିଏଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ B6 ସେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରିଣାମ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆମେ ଏହି ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋଟିଏଣ୍ଟ ଓ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ B2, B1। ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିଣାମ 2 ପାଇବେ କାରଣ 100 ହରଣ 50 2 ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ କାଲ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଅପରେସନ୍ସ କରିପାରିବା। ଏବେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ କିପରି ଲାଗୁ କରାଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ରେ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଉଣ୍ଟ, ମିନ୍, ମ୍ୟାକ୍ସ, ମିଡିଆନ୍, ମୋଡ୍ ପରି ଫଙ୍କସନ୍ସ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକୃତିରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଶୀଟ୍ 1ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବନିମ୍ନ, ସର୍ବାଧିକ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ପାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। C10 ସେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପରିଣାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। କଷ୍ଟ ହେଡିଙ୍ଗ୍ ତଳେ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା। ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 6000 ଟଙ୍କା। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରିଣାମ ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକର ଫଙ୍କସନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଉଚିତ। C10 ସେଲରେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଓ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ C3, C7 ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଣାମ ହେଉଛି 6000 ଯାହା କଲମରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଟେ। ଏବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟର୍ମକୁ ମିନ୍ ସହିତ ରିପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଣାମ ହେଉଛି 300 ଯାହା ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଶି। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇବାକୁ ମିନ୍ ଟର୍ମକୁ ମିଡିଆନ୍ ସହିତ ରିପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। ପରିଣାମ 800 ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଯାହା ହେଉଛି କଲମରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେହିପରି ଆପଣ ଡାଟାରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ତଦନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କିପରି କରାଯାଏ ଶିଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଡିଙ୍ଗ୍ ତଳେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା 6000 ରୁ 6000.34, 600 ରୁ 600.4, 300 ରୁ 300.3। ଏବେ B11 ସେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ହେଡିଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। C11 ସେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ହେଡିଙ୍ଗ୍ ତଳେ ଥିବା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦାୟ ପାଇବା। କଷ୍ଟ ସେଲରେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମ୍ ଓ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ C3, C7 ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ହେଉଛି 9701.04।
एबे धरंतु आमे आम परिणाम रे कोनोसी दशमिक स्थान चाहुने पाखापाखी पूर्ण संख्या को परिणाम राउंड ऑफ करबा हेउछि सर्वोत्तम समाधान समुदाय 9701.04 थिबा सेल रे क्लिक करंतु टाइप करंतु इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट खोलंतु सम ओ पुनि थर ब्रैकेट मध्ये रे C3 कोलन C7 ब्रैकेट बंद करंतु एंटर दबंतु देखंतु एबे परिणाम हेउछि 9701 जहा हेउछि 9701.04 रो पाखापाखी पूर्ण संख्या निम्न पूर्ण संख्या किंबा उच्च पूर्ण संख्या को मध्य राउंडिंग ऑफ करी हेबो परिणाम सह सेल उपरे क्लिक करंतु एवं टर्म राउंड को एडिट करी राउंड अप करंतु एबे एंटर दबंतु देखंतु परिणाम हेउछि 9702 जहा हेउछि उच्चतम पूर्ण संख्या निम्न पूर्ण संख्या को राउंड ऑफ करिवा क्रम रे टर्म को राउंड अप रु परिवर्तन करी राउंड डाउन करंतु ओ एंटर दबंतु एबे परिणाम हेउछि 9701 जहा निम्न पूर्ण संख्या अटे पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर.ods को ताहार मूल रूप रे प्राप्त करबाकू एही परिवर्तन गुडी को अंडू करंतु एहा हमकु लिबर ऑफिस काल्क उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल ला समाप्ति को आणे संक्षिप्त रे आमे जहा सिखिले कंडीशनल ऑपरेटर्स इफ और स्टेटमेंट बेसिक स्टैटिस्टिक फंक्शन राउंडिंग ऑफ नंबर्स निम्न लिंक रे उपलब्ध वीडियो को देखंतु एहा स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करे जदि आपनकर भलो बैंडविड्थ नहीं एहा को डाउनलोड करी देखि परिबे स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स व्यवहार करी कर्मशाला माना चलंती ऑनलाइन टेस्ट पास करूଥିବା व्यक्ति को प्रमाणपत्र दियंती अधिक विवरणी ପାଇଁ दयाकरी contact@spoken-tutorial.org को लिखंतु स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट रो एक अंश एहा भारत सरकारक MHRD रो आईसीटी माध्यम रे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित एही मिशन उपरे अधिक विवरणी निम्न लिंक रे उपलब्ध spoken-tutorial.org/nmeict-intro आईआईटी बॉम्बे तरफरु मो प्रदीप चंद्र महापात्र आपनक ठारू विदाय नेउछि आम सहित जडित होइथिबारु धन्यवाद।